Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarjamah min hadhil qisah, yakni man yamna'uka minni, siapa yang menghentikanmu dariku. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dalam sebuah perang. Hal ta'rifuna ma hiyal ghazwah? Apakah kalian tahu apa yang dinamakan perang? La'allakum ta'lamuna anna al-muslimina kanu yakhrujuna lil jihadi fi sabilillah. Supaya kalian tahu bahwa kaum muslimin keluar untuk berjihad di jalan Allah. Wa kanu yuqatiluna al-musyrikina wal kuffara liwajhillahi ta'ala, dan memerangi kaum musyrik dan kafir demi mencari ridha Allah. Wa la'allakum ta'lamuna fadilatal jihadi fi sabilillah, dan agar kalian tahu keutamaan jihad di jalan Allah. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhruju ahyanan ma'al muslimina wa ahyanan yamkuthu fil Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu-waktu pergi bersama kaum muslimin dan terkadang beliau menetap di Madinah. Li syughlin aw maslahatin wa yab'atsu jundan minal muslimina, karena kesibukan atau kemaslahatan, dan Nabi mengutus pasukan kaum muslimin. Fal ghazwah ma kharaja fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jundin minal muslimina lil jihadi fi sabilillah. Maka adapun perang, keluarnya Kanjeng Nabi beserta pasukan kaum muslimin dalam membela agama Allah. Na'am, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah wa raja'a anha fi dhahirah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari perang dan kembali dari perang pada siang hari. Wa kanat ayyamus sayfi fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yastariha. Dan itu adalah hari-hari musim panas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin beristirahat. Wa laysa fil bariyati makanun yastarihu fihi al-insanu illa asy-syajar. Dan tidak ada tempat di gurun pasir di mana manusia beristirahat kecuali pohon. Walaysa fil bariyati fi biladil arabi syajarun kathirun walaysa fiha illa samuru. Dan di gurun pasir di negara-negara Arab pepohonan sedikit dan tidak ada apa-apa selain pohon kurma. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah وعلق بها سيفه وتفرق الناس وناموا ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت السمرة. Maka turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon kurma dan menggantungkan pedangnya. Lalu orang-orang bubar kemudian tidur, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidur di bawah pohon kurma. Wa jaa'a rajulun minal musyrikina wa sayfu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bisamurati wa huwa fi ghimdihi. Kemudian datanglah seorang laki-laki dari kaum musyrikin dengan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digantungkan di atas pelepah kurma. Fa akhadha al-musyriku as-sayfa wa sallahu min ghimdihi wastayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang musyrik itu mengambil pedang dan mengeluarkan atau mengibaskannya dari sarungnya. Kemudian bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-musyriku wasayfu maslulun fi yadihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Takhafuni. Lalu orang musyrik itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang yang diikat di tangannya, "Apakah kamu takut kepadaku?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tidak." Qala al-musyriku, "Man yamna'uka minni?" Orang musyrik itu berkata, "Siapa yang menghentikanmu dariku?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Allah." Fasaqata as-sayfu min yadil musyriki fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa. Lalu pedang itu jatuh dari tangan orang musyrik.
Maka Rasulullah SAW mengambil pedang itu. Faqala Rasulullah SAW lil musyriki, man yamna'uka minni? Rasulullah SAW berkata kepada orang musyrik itu, siapa yang akan menghentikanmu dariku? Qala al-musyriku kun khairan akhidin. Orang musyrik itu berkata, jadilah yang terbaik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah? Rasulullah berkata, apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah? Qala al-musyriku, la, walakinni u'ahiduka ala an la uqatilaka wa la akuna ma'aqawmin yuqatilunaka. Orang musyrik itu berkata, tidak, tapi aku berjanji untuk tidak melawanmu dan aku tidak akan bersama orang-orang yang melawanmu. Fakhalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabilahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan akan jalannya itu orang musyrik. Fa'atal musyriku ashabahu faqala, ji'tukum min indi khairin nas. Maka datanglah orang musyrik itu kepada para sahabatnya dan berkata, aku datang kepada kalian dari orang-orang terbaik.